जे सांगला कांय गोष्टी इम्प्रूव करपाचे आसा, कांय गोष्टी आमी केल्या, पूण म्हाका दिसता कट मोशन करतना लिडर ऑपोजिशनान सगळे जे पिक्चर जे प्लेस केल्या ते अशें भयानक जे दिसूंक लागला की म्हाकाच भंय दिसपाक लागला की खरेंच तशें आहा काय म्हणून. पूण आयज जे बरे गोष्टी केल्या खंय तरी जेन्ना जेन्ना लिडर ऑपोजिशनान सांगला की प्रत्येक गोष्ट जे आमी सरकारान नजरेक घेवंक जाय हांवें ऑलरेडी घेतलेलें आसा. अशें केन्नाच जावंक ना की तुमी जे कितें सजेस्ट केल्या वॉट एवर यू हॅव सजेस्टेड it's not that we have not acted on it. Now this High Court I have already given instructions verbally that we should move in and see what we can do legally as far as KK, and also the other one I will talk to DMA to see whatever needs to be done. कब्रस्तानाचो जो विषय जो मांडला तो कब्रस्तानाचो विषय मातसो आमी मातशें बसून डिस्कस करपाची गरज आहा, कित्याक थंय 2-3 विशय जे हांव हावजान उलोवंक शकना ते तुमकां बी खबर आहा. ना तो इश्यू ना आनी तो सेटल जालो. तू त्याच्या इश्यू उलयता तो सेटल जालो. इश्यू ना. म्हाका मातशें तू ते मातशें चेंज कर, रिलॅक्सेशन दी मरे तू. ना दिवपाक काय हरकत ना. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट पार्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट the other issue. I was just going through the paper that was given to me. I'll definitely look into it and give you an answer now during the course of the session itself. I will not go beyond now in these 2-3 days. You give them relief, no? Of course we will give them relief. If it has to be, that we'll have to examine. No, I cannot verbatim say that some violation. Matsura, Guidelines, can you do that? Guidelines examine. No, basically legally examine. This is about the slope. Oh, it's 30,000 square meters was acquired. 2,500 can be only used. So to hill cutting allow karo. Make it like you are giving that Bhutani type. No. There is an idea. Let me finish. I'll give you an answer to that. I'll take it up. No. I think the mare morpa loka pas be nothing jagna. Na. I. Bodgonche no. Because Toreche. I कितें सांगला ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनाक हांव ऑफिसर वांगडा बसता सोल्युशन कितें आहा तें ह्याच सेशनान काडटा न्ही तुका फुडें. स्पीकर सर आयज आमी जेन्ना पळयता गोंय राज्यान आयज ह्या सरकारचे डॉक्टर प्रमोद सावंत नेतृत्व करता ह्या सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विशय जे आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी आयज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की भारतीय जनता पार्टी म्हणून उलोवंक ना, तुका इंटरप्ट करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीन इतले 10 वर्सांन इतले कन्वर्जन केलें म्हणून तुवें सांगलें, पूण तेजेर बी हांव येता मागीर. हांव सद्या 12 ते आसूं ते मागीर तुका सांगता की कशें कितें जालें आनी कितें जावपाचें आहा आनी कशें कितें जावं. पूण तें तुका बी कळपाक बरें न्ही. तूं तुजे पार्टीक नेतृत्व करता ते पार्टीन कितलें केलें तें बी आमी तेजेर बी मातशें तुका फिगरान सांगता. एनिवे स्पीकर सर आयज आयुष्यमान भारत एंड प्रायमरी केअराचेर आमी जेन्ना उलयतना हांव चड बेश्टे थोडे पॉयंट्साचेर हांव हें करता, मागीर तुमचो जो विशय आहा. आयज 100% आमी PMJचे कवरेज आमी गोंय राज्यान हाडपाचो आमी प्रयत्न केले. आमी आयज जाय ते आमी बेनिफीट आयज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आयुष्मान वय वंदना ह्या माध्यमांतल्यान बी लोकांची सेवा करपाक आमी हे सरकारान प्रयत्न करून आमी पूर्णपणे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल केल्लें आसा फूल कॅपॅसिटीन. And PHC Korlim is one of the only fully digitized PHCs which we need to replicate across the state. It is many times very easy for me to make a statement and say that this is what we want to do and it's going on. It's not. Sometimes things are challenging, but we have been doing. Speaker sir, ABHA cards आमी सगळ्या लोकांक दिवपाचो केल्लेले आसा म्हणजे रेकॉर्ड्स. आयज प्रायम मिनिस्टराच्या विजना प्रमाणे डिजिटल हेल्थ केअर आनी ह्या तरेन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज सगळ्या गोष्टीन आमी पॅक इमेजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. 991 फॅसिलिटीज लिंक्ड and 4,42,500 health records integrated, 3,262 healthcare professionals digitally registered, and 9,899 ABHA IDs already created. Because this is a big achievement for a small state like ours. Emergency services जेन्ना उलयतना प्रत्येक सगळ्यांनी सांगलें की खंय कितें चल्लां. आयज पळय रोहनान सांगूं ना म्हाका, मिस्टर रोहन खंवटेच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान काल कितें विशय आशिल्लो. आमी तुमचे जे जंक्शना कडेन डेडिकेटेड एम्ब्युलन्सीस त्या पर्वरीच्या बेल्टान इवन जे काम चल्लां तें तांकां सांगलेलें आसा. आमी थंय एम्ब्युलन्सीस प्रोवायड करपाक जाय कारण ते सगळे हॉटस्पॉट्स आहा. पूण 108 जे बरें काम करता ते कोणीच उल्लेख केले ना. हे म्हाका उल्लेख करचे पडटा. 108 हांव मंत्री आसतना हाडला आनी हे 108 आमी पयलीं जेन्ना हाडले तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. टुडे द डिमांड एंड प्रेशर इज वे बियॉन्ड वन कॅन अंडरस्टँड.
Today we are dealing with so many emergencies and in such short period, I mean, response also, we are trying to see that it is within a specific timeline. Yeah, emergency services, आम्ही आज नवे ambulance घेवपाचे तुमकां last time आम्ही assurance दिल्ले, आज even CSR चे under आम्ही replace करपाचे आमचे काम चल्ले. पयर बाब बेंझीन म्हाका सांगले की आपल्या constituency जाय. पयरूच हांवें मीटिंग घेतली थंय आउटपोस्ट कडेन म्हाका दिसता वन ऑफ द पुलीस आउटपोस्ट which is there, we are trying to place one ambulance there in for dedicated for Belavli. What happens is that म्हाका ते सांगताना ते सगळे सांगता ते गोल खंय खंय ambulances आहात त्यो पण एक्झॅक्टली खंय गरज आहा. And even your beach belt where the hotels and all those things are there, त्यांनी जे रिक्वेस्ट केले ते आम्ही ह्या दिसांनीच आम्ही ते comply करतले. Overall, emergencies have been handled very well. We are the only state which we have got cardiac ambulances. We are the only state where we, through our own initiative and the government's initiative, we shifted it from basic ambulances to only advanced life-saving system. With the support of the Chief Minister, we were able to do that. And also neonatal ambulances which we have. We also have cancer detection. Along with these services that we have got, we are now suggesting to the Honorable Chief Minister, we can have a dedicated command center which is there so that we are able to monitor the activity of this 108 in a much more professional and much more better manner. Actually, आमचे जे ambulance जे हा, ambulance services जे हा, तुम्ही जे म्हणता केन्ना pressure बी वाढता, केन्ना ज्या तरेचो pressure वाढला या सिस्टमीचेर आमी खंय आशिल्ले पयली आमचे कडेन 32 ambulances आशिल्ल्यो. ते 32 ambulances today we have gone closing on 100. We need. And कितें स्पीकर सर हांव मुख्यमंत्री पयर हांव सांगूंक सोदतालो की केन्ना VIP movement जाता. VIP movement, CM will agree with me की केन्ना ते VIP movement म्हणजे काही लोकांक जे कॅटेगरी दिल्ल्या ते जेन्ना येता तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक ॲम्ब्युलन्स 2 ॲम्ब्युलन्स 3 ॲम्ब्युलन्स वयता. And म्हणूनच आम्ही एक dedicated fleet ते separately, because that as per protocol you have to see that is compliant. Otherwise we have to take it out from our usual place of positioning of the ambulance and give it to the particular person. हे आम्ही 108 बरे काम केल्ले आसा आयज पर्यंत. IVF चे काम बी बरे गोवा मेडिकल कॉलेजान सरकाराचे सहकार्यान हे सगळे गोष्टी आम्ही फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न केला म्हणजे सामान्य मनशाक खंयच त्रास जावं नये and he will not be taken for a ride from these quacks who are there in neighboring states. And because of that we took this initiative and our department is managing with Dr. Kedar Farte and our gynec department is actually monitoring this and taking it forward. This has been appreciated not only here but also appreciated at the central level. Screening of cancer, as you know, cancer is one of the major it's becoming one of the major disease which is increasing and at a galloping pace. So as a result of which we are ensuring that we are able to do everything that is possible as far as cancer is concerned. Today, with the blessing of the Honorable Prime Minister, we have been able, and the Chief Minister, we have been able to bring this State Cancer Institute into the state of Goa. And we are waiting, and I am telling you one more thing, I have shared this with the Honorable Chief Minister, is that why is this tie-up with Tata Memorial, is so that the people do not go from Goa to outside the state of Goa and outside the state for treatment. You must, I don't know if you have visited Tata Memorial. I visited Tata Memorial. Is it autonomous, state-centric or what? What is your No, I will come to it. We want to create a trust-like structure, but we'll leave it to the Chief Minister to take a decision how it has to be run. The reason why there has to be a tie-up with Tata Memorial is that because it has been, we have taken this approval, we have also given details of this to the Honorable Prime Minister. And also one thing I want to mention to you, the purchases of Tata Memorial for medicines and for all other things will be based on Tata Memorial's purchase order. So the bulk that they buy, that is the discounted rate where Goa government and the patients will get access to medicine. We are also trying to bring in confidentiality pricing so that life-saving medicines can be made available at a much cheaper, more than 30 to 40% cheaper than what it is. What happened to your PET scan machine? I am coming to that. Basic tender card modlo. You said last time, PET scan is a basic cancer hospital takes 2 years. PET scan is gorgechi to detect that cancer patients. No? Now presently there's a crisis. What will you do? As far as AI, lung cancer is concerned, Speaker sir, we have been actually undertaking, we have completed more than 65,000 scans under AI-based scans for lung cancer. Camps are being conducted, cancer detection camps are being conducted so we can identify patients and move and identify and preventive medicine which we have been talking about, we have been actually doing. FESGO is one of the injections which the state government is the only state government in the country that is giving for breast cancer patients. Palliative care also is very much initiated, especially in South. We have got extremely good performance from our doctors.
Panchayats committee-based activities also are being done in a very good way. Speaker sir, I want to also mention to honorable member, याच हावजान जायते विषय जाल्ले जेन्ना आमी newborn baby screening आमी हाडलेले. Newborn baby screening after Singapore, Goa was the first state to start newborn baby screening, and this has definitely helped us in identifying patients and accordingly counseling those parents exactly what needs to be done. Immunization also, we have actually brought the immunization to a level, I mean, which, you know, more than 90% of the full, I mean, patient, 90% we have reached a level of where National Family Health Survey shows is, and also mostly this, what was the whole idea of this immunization, bringing it on par with, you know, overall private sector and other things where patients earlier never used to get the whole package as far as immunization was concerned. And we brought in and included all this. This same government has brought in and ensured that people don't have to go to the private sector, and the whole immunization, this umbrella of injections that are required for children is provided at the healthcare sector, within the DHS and the healthcare setup. Speaker sir, STEMI program तुम्ही आज मुख्यमंत्रीकडे हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. आज आमी जे STEMIचो प्रोग्राम आमी जो केला, ह्या STEMIचो प्रोग्रामाक हांगाच न्हू देशभरान एप्रिशिएट केल्ले आसा. STEMI, where we are able to, we tied up with a company called Trigog, and we then transmit the ECG, and then at the PHC level we are able to thrombolize the patient and they take him to the early intervention center. Speaker sir, we have got more than 4 hubs and 20 spokes established for STEMI. And along with STEMI, I just wanted to mention to you is that more than 5,000 people we have thrombolized till now, and we have been able to save so many lives. As far as we are concerned, Goa is concerned, Speaker sir, and the government headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant is concerned, is our job is to see that we are more strong on outreach and see that we are able to come with new ways forward as far as medical care is concerned. We are also, there was a doctor called Sanat Bhatkar who went out, studied, came back, and now today with his team, we are able to now do coiling for the patients. This was never there in the state of Goa. And today we are also thrombolizing patients at the peripheral. Like you said, CT scan is a must. We will pursue the issue with the government wherever we need to do, because with that we are able to thrombolize a patient and we are able to save and less damage to the patient who we feel is required. Your super specialty block today. It's already in process. Everything is processed and more than a year that. Neurology department chalna, tuge urology department chalna. Speaker sir, हांव मातसो कंप्लीट करता मागीर लीडर ऑपोजिशनाक सांगू दी. मेंटल हेल्थ एंड टेलिमानस जे आहा, टेलिमानसाचे सक्सेसफुली आमी इम्प्लिमेंट करता काउन्सिलर्सचे थ्रू. आमी आमचे कॉल हँडल जे करता ते सगळ्या लोकांक घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. आनी डिटेलान थंय वचूंक जाय. मेगा कॅम्प्स पासून आमी इनिशिएट केल्ले आसा. मेगा कॅम्प, जस्ट वन थिंग, ते मेगा कॅम्प केले ते सगळे रुलिंग आमदाराले केले, ऑपोजिशनान तो एक मेगा कॅम्प केला काय ना, सगळे केले कॅम्प सगळे रुलिंग आमदाराचे सगळेकडे करता केलाय तितले 100 आउट ऑफ 10 केले, 10 रुलिंग आमदाराचे. आमगे थिंग लोक सगळो तेची हे ना, तारीख दी रे बरोवन दिल धाड तुका कॅम्प करप म्हळ्यार हॉस्पिटलां फेल जाले. कॅम्प कित्याक जाय तुका? इतले कॅम्प फर्स्ट ऑफ ऑल आय एग्री विथ द ऑपोजिशन लिडर. सगळे रुलिंग हातूनच केला. म्हळ्यार दुयेंत फकत तुमचेच जाले दिसता. दुयेंत बीजेपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोक दुयेंत जाता. आमचे सगळे हेल्थी आहा. हे एक जाले. दुसरे कॅम्प कित्याक करचे पडटा? हॉस्पिटलां बरी चलता जाल्यार हॉस्पिटलां चलना. ऑनरेबल मेंबराक खबर आहा कित्याक कॅम्प केले वयता ते, आनी कॅम्प्स करचे पडटा. केन्ना केन्ना अवेरनस बी जाता लोकांक. केन्ना केन्ना त्याच कॅम्पान आमकां पेशंट्स जे हार्टाचे इश्यू आसलेले पेशंटाचे जीवन आमी वाचूं शकले. आनी केन्ना केन्ना आउटरीचान अवेरनस बी जाता. आनी त्याच बरोबर आमी थंय एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल आमी जेन्ना करता स्टेट केअर्स म्हणून आमी जेचे कितें उलयता, केन्ना केन्ना उलयत आसता ते स्टेट केअर्स म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पूण आतां ऑपोजिशनाचे थंय लोक ना काय ते आमदार तुजे कडेन मागूंक ना? करता बिगर इन रायटींग हांवें मागिल्लें आहा. पावस चालू जालो ना वगीच पॉयंट आउट करता. बरोवन दिल्लें आहा ताका ताजे कडेन कॅम्प मागून ताका डेट मेळटा. तो हे कितें आहा फ्रॉम एडॉप्ट टू ओरिजिनल तो सारको बीजेपीचो म्हूण दाखोवंक सोदता. ते दुसऱ्याक कांय करप ना अशें आहा ताजें. स्पीकर सर, आयज स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा म्हणून तुमकां परत मुद्दम सांगता की हे स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवाचो कन्सेप्ट आमी चालू केल्लो. आमकां स्टार्टअप कंपनी एक गावली.
जे काय आम्ही इमेजिंग करून आम्ही स्क्रीनिंग ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंगाक आम्ही कमीत कमी 2 लाख सुमार महिलांक आम्ही स्क्रीनिंग करू शकले. And we were able to identify people who required to do further testing, and then we were able to do a couple of surgeries to save the lives of the women in preventing them from going into a difficult stage. This was actually started. We are undertaking doing more such tests over the next 2 years. Speaker sir, हे सगळे उलयतना आनी एक हांव सांगूंक सोदता हावसाक की आयज सर्वायकल कॅन्सर, ओरल कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग एक कॉम्बिनेशन पॅकेज आम्ही नव्या तरेन परत एकदा नवे हे आम्ही लॉन्च करता ह्याच राज्यान. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट वेदर वी कॅन लॉन्च इट ऑन द 15th of August, but it looks difficult. But in this month itself, so that all this screening we are able to reach out to the people and we are able to save more lives. Saving lives has always been our motto. Mistakes have not happened, I cannot say, but there can be some issues which need to be addressed, which through this forum, when you identify, we definitely take it forward to see that we are able to correct and things and make the system much more, the ecosystem much more, much more better for the people. TB elimination चे भी खूप काम आणि आमचे काम आम्ही घेतलेले आसा हातीन. हेच्या खातीर आमकां ऑनरेबल आणि जिल्हा परिषद मेंबर्स हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. पयर बी आमची जेन्ना रिव्ह्यू जाली तेन्ना आमचे काम आयडेंटिफाय बऱ्या म्हणून सांगले गेले, पण त्याच बरोबर आमचे कंप्लायन्स एट द पंचायत लेवल पॅरामिटर वेगवेगळे असल्या कारणान आमचो प्रयत्न आनी हा की TB एलिमिनेशनाचेर आमी एग्रेसिवली आमी बाकीचे कडेन आमचो प्रयत्न आसतलो बाकीचे पंचायत क्षेत्रांत वेगळ्या तरेन पावपाक. डायबिटीज बी तुमकां खबर आहा की आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता लोकांक गोंय राज्यांत. आणि हे सरकार जे आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी केन्ना केन्ना दिसूं येत, म्हाका खबर आहा की केन्ना केन्ना कित्याक आमी हे सगळे गोश्टी जे करता हे सगळे गोश्टी चलोवपाक उलोवपाक सोंपे आहा पण चलोवपाक सोंपें नासता, पूण आमी चलयता. आणि हे फूड क्लिनीक पासून सगळे गोश्टी तुमकां कंप्लायन्स विथ कंप्लायन्स आमी प्रत्येक PHC CHC योग्य तरेन ट्रेन करून आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नाल्यार देयर वॉज अ पर्सन हू केम टू माय ऑफिस द अदर डे विथ अ होल इन हिज फूट आणि ताका डायबिटीज जाल्ली आसा आनी ते कशेंच ते हे जायना, कितें म्हणटा ताका ते दॅट ओनली गोज ऑन डिटोरिएटिंग. So this type of people to deal with it at the peripheral and also at the grassroots, I mean virtually at the doorstep of the people, we are trying to see that we are able to take this forward. As far as maternal and child health is concerned, National Award for Population Health Program, 100% newborn baby screening, 91% immunization coverage, and 50,660 pregnant women were given free transport. 99% of the deliveries in the state of Goa institutional, which is a good thing for the state government, which was not there earlier. And disease elimination acher बाकीचे सगळे गोष्टीचेर आमचे लक्ष आसा. सोटो बी आमी हांगा सुरवात केली. We have saved nearly close to about 29 lives with 8 donations in 2025 alone. 16 kidneys, 4 hearts, 7 livers, and 2 lungs have been allocated to different people at different places. No, advancing. Your liver transplant, are you? I'm coming to that. You're in a hurry, I think. No. When you're saying every point, I'm trying to get you. I'm begin nibaita much. Good. Huh? My has solid dil motolo. My ami aise burin dola. My tenna bolina tak ko mata. Na uleta re sahib machura. Advanced infrastructure चे GCAM म्हणून आम्ही एक MOU आम्ही world class hand surgery चे Swiss doctors and these are doctors from different parts. We have brought them. We have tried to do several surgeries here even Goa Medical College to give our doctors different type of exposures. And we call it GMC from across the borders. We have brought people here. मांडुराचे जेन्ना विरेश बोरकर सांगताले तेन्ना तुका खबर आहा की डीन आम्ही बांदेकराक धाडून तुजे बरोबर धाडून कितें इन्स्पेक्शन आम्ही करून घेतलेले, पण कदाचित काही गोष्टी जे उरल्या तेजेर हांव लक्ष डेफिनेटली हांव घालतलो ना. पूण हांवें म्हाका एक सांग स्पीकर सर, तेजे कितें शॉर्टफॉल जो आहा तो जे सांगता 2 वर्सां जाली, पूण तेणी जेन्ना सांगलें हांवें ताबडतोब डिनाक आनी जे कितें ऑफिसर्स आसा तांकां तेंच्या वांगडा धाडून आमी कित्याक थंय लोड आहा आनी थंय स्टुडंट्स बी पोस्टेड आहा. आनी आयज परत आतां ह्या डिनाक हांव सांगता ते कितें पेंडींग गोश्टी आहा त्यो गोश्टी हांव मार्गार लावपाचो हांव प्रयत्न ना. 2 वर्सां जाली म्हळ्यार हांव सगळे गोश्टी सिस्टमिकली करचे पडटा. हांव भायले भायर कसो करूं. आनी मेन म्हणजे कितें आहा स्पीकर सर, हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी उलयता PNRC म्हणून आमी परत एकदां रिवायव केल्ले आसा स्पीकर सर. पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब ल्हान भुरग्यां खातीर. आनी आयज आमी नवे फिजिओथेरपिस्ट पासून वेगवेगळे डॉक्टर्स घेवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा, ज्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या ल्हान भुरग्यांक जेंकां गरज आहा हांकां सपोर्ट सिस्टम सरकाराचे लागता हे सपोर्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, पेरिफेरियल आयज आमचे
बाकीच्या आमदारांनी सगळ्यांनी जे सांगलेले आसा की काही गोष्टी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आयज ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला की आमी तुम्ही लिव्हराचे ट्रान्सप्लांटाचे उलयता आयज चीफ मिनिस्टरान आमकां अमित म्हायदेव डॉक्टर जो आहा पद्मश्री अमित म्हायदेव ताका ऑन बोर्ड आमी घेतलेलो आसा आयज थंय काम बी चालू आसा सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करपाक तेजे भायर निशित शाह म्हणून आमी घेतला थंय आमी एंडोस्कोपिकली स्कल बेस्ड सर्जरीज करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी रिलायन्सान टायप आसलो आनी बीच कॅन्टीन टायप आसलो डॉक्टर ताका ऑन बोर्ड करता म्हणजे आमकां हे 2 डॉक्टर्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इट अप देर हॅव बीन सम डिलेज बट once we have these 2 people on board magir it will be much better than with Amit Mahdev and this whole team we have issued orders to the doctors also like Dr. Alvarez is there and somebody 3 doctors are there but they have asked for somebody's asked for enhancement of salary something but basically we need the infrastructure ready and also we have suggested that I have asked for time with Dr. Amit Mahdev whether the OPDs at least can start if the OPDs start but then you require the infrastructure so that infrastructure which is required to create the center of excellence already the government has sanctioned the chief minister has sanctioned it and we are in the process of completing it. When it is completed, I think we'll have one of the best center of excellences as far as gastro is concerned in the state of Goa. Then the liver transplant becomes meaningful and it is possible for us. Just one thing to intervene this Amit Mahdev. Personally, I had a bad experience. It was one of my aunt. I almost lost her because the procedure that was done, she was bleeding. It was when Dr. Carlos Alvarez's brother He is also on board. No, I'm just telling you. Last time also I told you about it. Dr. Peshwe. It was Dr. Alvarez who intervened. And otherwise, at that particular time. Alvarez check for Goa, the 3 doctors who cabinet has approved, they will be actually monitoring this and will be trained by. Yeah, they will be under them only. He will come and go, but he will at least be the was done in Bombay and came back and it was critical. Speaker sir, जायते गोष्टी आयज SSP आयज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ते बी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच आमकां गावला कित्याक ते मदीं डिफंक्ट जावपाची परिस्थिती नाशिल्ली मागीर परत एकदा आमी प्रोसेस जेन्ना चालू केले ते आमकां हॉस्पिटल सँक्शन करून दिले कोविडान आमकां त्या हॉस्पिटलाचो खूब फायदो जालो स्पीकर सर ओवरऑल हे सगळे गोष्टी तुमी जे सांगता कांय गोष्टी करपाची गरज आहा ट्रायज हे जे ट्रायजाचे हे गोवा मेडिकल कॉलेजान करपाची गरज आहा सो वी कॅन बायफिकेट द पेशंट्स इंटू 2-3 categories and then the load on the casualty will come down. What you're talking about HMIS, more than HMIS, I feel that we have. No, I spoke about triage only. That pattern of already yellow, we have already moved it. I'll followed in the casualty. We have already moved the proposal that I'm waiting for the proposal to come, and it is necessary for not only here but also in South Goa District Hospital and as far as North Goa District. Most of these speakers, sir, as far as Goa Medical College is concerned, it is doing amazing service as far as to the people. आणि त्याच बरोबर तुम्ही जर पळयल्यार आमी जाय ते नवे आमी स्पेशालिटीज ह्याच हॉस्पिटलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा डॉक्टर्स काम करता डॉक्टर्स आर व्हेरी हार्ड वर्किंग एंड त्याच बरोबर केन्ना केन्ना तुम्ही म्हणटा न्ही लक्ष दिवंक जाय केन्ना आमचो बी प्रेशर केन्ना मागीर खंय तरी उसळटा मागीर आणि त्याच बरोबर म्हणून सांगता ती सॅलरी मातशें वाडूय सॅलरी आयज डॉक्टरा बरोबर जितके हांवें काम केलां म्हाका दिसता आय एम फॉर्च्युनेट टू हॅव बीन वर्किंग विथ देम फॉर सो मेनी इयर्स एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न आयज बाबजी तारोळकराची तुवें आमी मिटींग घेतली क्रूज सिल्वा इज still saying that he has made his point where we need to comply with his things which are there. We will be taking it up. Michael Lobo has already suggested of his Kandol inside. All these have been sanctioned and work is in progress as far as it's being built by the GSIDC. Honda thing machine sark nahi. That will gelte aur sa sanglo ka atomo. Honda the CT scan whatever is required. Speaker sir, आम्ही already फोण्याचे सिटी स्कॅन आणि म्हापसा आमकां सिटी स्कॅनाची गरज आहा आमी तो प्रपोजल ऑलरेडी मूव केला आणि मूव केला म्हणजे आयक म्हणजे 2 मिनिटां हांव उलयतां न्ही लास्ट टाइम सेम आन्सर दित तूं लास्ट टाइम आन्सर यू गेव हांवें सिस्टमिकली वचूंक जाय हांव कितें खंयच्या शॉपान वचून हाडूं तशें जायना न्ही तें मेन म्हणजे स्पीकर सर हे जे हांव उलयता नाल्यार म्हाका कळचें म्हाका निभोवचें पडटलें म्हाका तूं स्पेसिफीक सांगता स्पेसिफिकूच सांगता ओगी एक विचारता कुडचड्यार तुमी आतां तें हें केलां कितें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुका दर एस्ट्रोलॉजरान बी सांगलें की भुरगें मंगळारा जावंक जाय कुडचड्यार करूं जाता फक्त कुडचड्यार डिलिव्हरी मंगळाराच जाता स्पीकर सर आमदार
कोणाला जाय खबर आसूं तो ना हांव न्ही उलोवपाक फक्त डिलिव्हरी ट्यूजडे तुवें जर कोणे जर सांगलें आता तो म्हणटा डिलिव्हरीची क्यू दिव म्हणून आता तुझेच कडल्यान शिकचे पडले आता ते तूच सांग स्पीकर सर फकाणांनी हांव आउटरीच प्रोग्रामाक गेल्लो तुमचे काणकोणा डायलिसिसाची परिस्थिती सामकी बिकट आहा थंय उदक नासता आनी कितें नासता लायनीन उबें रावचें पडटा बस पावना तुमकां खबर आसतलें स्पीकर सर आतां हें तुमच्यान उलोवंक जायना हांव उलयतां तुमचे खातीर सो ह्यो परिस्थिती डायरेक्ट पळोवन हांव उलयतां बोकडे बांदना सर तुमकां आमी अश्युरन्स दिल्ले की तो तुमचे विशय काडटा म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी ते डायलिसिसचे कंपनी जे एपेक्स किडनी जे आहा तांकां आपयल्ले आसा पयर हांगासरले एक डॉक्टर आशिल्लो जो डॉक्टर लिंगडेक आमी सांगलेले आसा की तुजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन जे कितें आहा ते सारके तुवें करपाची गरज आहा कारण तूं सगळे कडेन ते कन्सल्टंट आनी तो डॉक्टर जो कोण वयता सगळे कडेन तो एकटो भोंवूंक शकना पूण आमचें राज्य एकूच राज्य जे खंय डायलिसीस पासून सगळे कडेन वी हॅव बीन एबल टू अंडर द प्रायम मिनिस्टर स्कीम with money comes also from the center and the state government also gives the money. आम्ही हे सगळे केल्ले आसा खंय तरी फंक्शनल आसूं येत पूण काणकोणा हॅज टू बी लुक्ड एट व्हेरी सिरियसली आमी जे तशेंच आय एम नॉट टेलिंग यू नाव इवन वेन वी टेक दीस डॉक्टर्स विच आर देर after discussing with the chief minister we'll place them in the places where interland where it is required so where we are able to boost the services आता हे डॉक्टर्स बी सगळे येवंक लागल्या सॅलरी बी आमी वाडयल्या आणि जे खंय हे आशिल्ले ते MD मेडिसिनाच्यो ते बी आमी रेक्टिफाय आमी फायनान्स कडेन उलोवन तांकां रिक्वेस्ट केला ते कन्सिडर करा म्हणून आयज स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द फायनस्ट हॉस्पिटल डुईंग वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेस इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आय ओनली वॉन्ट टू मेन्शन टू यू मेनी टायम्स वी मस्ट hostel thing. When are you looking? Basically, Goan students who are. CM has already announced. No, he is taking it up. You're talking about the hostel, no? For the he's already taking it up. No, it's already 113 crores estimate that is made. We are taking it up on priority. Administrative approval is granted and already he has announced it, and we are taking it up on priority. And Speaker sir, main म्हणजे कितें उलोवंक गेल्यार सगळे आयज जीत आरोळकराचो विशय आमी रावल्या आम्ही मुख्यमंत्री कडे टाइम मागला मीटिंग घेवपाक बिकॉज दॅट इन्स्टिट्यूट वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वी आर कॉलिंग इट अ रिसर्च सेंटर ही वॉन्टेड इट दॅट इट शूड बी लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून आम्ही ते वेगळ्या तरेन अरेंजमेंट विथ गोवा मेडिकल कॉलेज करून तो मॉडल आयज आम्ही कितें केला स्पीकर सर की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केदार रायकर डॉक्टराक आम्ही केले नाल्यार एवरी टायम इट विल बी जस्ट अ कम्युनिकेशन इन द असेंब्ली एंड दॅट वी आर ट्रायंग टू जस्ट से समथिंग एंड पुश ऑफ. It's not that. We have appointed Dr. Kedar Aikar as a nodal officer to create comprehensive proposal, Speaker sir. काणकोणची हॉस्पिटल बी आमकां जे कितें कमी आमी ताका सांगल्या सांगे बाब सुभाष फळदेसाय पयर मिटींग घेतली तेजे बी हॉस्पिटल आमी थंय घातले कुडचोरेच्या हॉस्पिटलान कितें म्हणजे जे स्पेशलिटीज ते हाडूं शकता आनी जो स्टाफ लागतलो म्हणजे ते आमी मागीर चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी ते धाडूं शकता प्रपोजल थ्रू पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मागीर मुख्यमंत्री तेजेर निर्णय घेवन दी की बाबा ह्या हॉस्पिटलान हे आयज आमी असेसमेंट केल्ले आसा आनी ते लोकल MLA जो आहा थंय तेका कॉन्फिडन्सान घेवन साऊथ गोवा बी जर साऊथ गोवाचे MLA जे म्हणटा आयज आमकां ह्यो स्पेशलिटी तेंचे फुड्यानूच जावन दी म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना कित्याक ना पेशंट एक मिनिट हांव उलयतां पेशंट डेली देर आर हाऊ मेनी पेशंट्स साऊथ गोवा दोन एमटी दवरल्या ड्रीप घेतले बेडा घालूंक जाय बेडा ना हे it is always overfull bed नाही सारखी हांव उलोवन दी कंप्लीट लेट मी फिनिश देन यू तू कॅट लॅब वर टेरेसाचेर कोण घालता ते रिप्लायाचे येईल तुगेले ना ते चुकीचे आसतले तेजे ते हांव करेक्ट करून घेता स्पीकर सर मेन म्हणजे सावथाच्या हॉस्पिटलान आमी पळयता की ऑर्थोपेडीक आनी आमी न्युरोलॉजी हेजी गरजूच आसा आनी स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केल्यार हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली आय एम जस्ट आस्किंग हिम फॉर नाव that to prepare this proposal and to send it to तुझे सांगता आणि मेन म्हणजे कितें आयक रे साहेबा मातसो म्हाका उलोवन दी तूं आतां इतलो उलयला म्हाका आतां थोडो टायम तरी दी उलोवपाक हांव सांगता न्ही फॅक्च्युअली कितें आहा तें सांगता हांव फॅक्च्युअली तेका पयरूच जेन्ना सुभाष आयिल्लो तेका घेवन बसोवन तेजे कितें आहा तें आमी घेवन आमी सांगलेलें आसा की प्रपोजल हॅज टू बी कॉम्प्रिहेन्सीव it cannot be just I'll buy the machine after the hospital is ready. It cannot be like that. It has to be a comprehensive proposal. That comprehensive proposal, Speaker sir, we have already asked Dr. Kedar Aikar to prepare it and give it to us. I think within another week's time we should have that proposal which will come to PhD then we'll send it to Honorable Chief Minister and we'll have individual meetings where even right from
his hospital, which is from Pedne Hospital to Kurchera Hospital to Sanget to Kandolim, because there is no point in having a building and then not having the required. We have also requested, I don't know, I have not mentioned to Chief Minister, but I am mentioning on the floor of that, we are requesting him that even that equipment that is required, पहिली कशी असली प्रथा, Speaker sir, कि GSIDC used to procure and give it to us. And our nominee used to go there for that, and that consultant used to go there. We have fully loaded hospital, which we used to get at the end of the day. काय कडे आज तुमची चर्चा जेन्ना जाता, ह्यो सगळ्या गोष्टी करपाक आमी रिक्वेस्ट घातला, कित्याक आमी जर आता टेंडर करपाक गेले, आमकां आनी कितलेय महिने लागतले ते घेवपाक, आनी ते आमी मागीर हॉस्पिटल जे आमी कमिशन करपाक फुडें फाटी जावयेत. म्हणून प्रॅक्टिकली सोल्युशन कितें आहा ते चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे म्हणटा की सगळे ऑपरेशन थिएटर SSB जावंक जाय, ते कशें जातलें? आयज आमकां मुख्यमंत्री आनी म्हाका दोगांक आमकां खबर आहा इन डिटेल की आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक इन ते स्टुडंट्साचे जो कॉलेज स्टुडंट्साची जे बिल्डींग आशिल्ली कॉलेजाची ती नवे GSIDC बांदता. म्हणून टायम बींग वी हॅव शिफ्टेड एज पर द NMC गायडलायन, वी हॅव शिफ्टेड इट एंड वी हॅव दॅट्स वाय सर्टन प्लेसेस आर नॉट गेटिंग दॅट टायप ऑफ स्पेस दॅट इज रिक्वायर्ड. दॅट्स वाय certain OTs we could not shift. Now, as far as neurology is concerned, he wanted certain, urology is concerned, he wanted additional anesthetists. So all that we are putting in perspective, what all we can start. Till now, only 3 OTs out of 9-10 OTs have started. Plastic and burns पडा. दुरीकडे उलयला at the moment आमी ते ऑक्युपाय केल्ले आसा. स्टुडंट्स शिकता थंय, नाल्यार कॉलेज बंद जातली and derecognized जातली. It is not about me. There was a committee that was appointed, and that committee identified these spaces as per the norms. And as per the norms, only have to go. I know what you are saying. It looks like, why this building is ready, but then where will they study? They have to study, and then we have to complete this building at the earliest and shift them back. Even dental basement we have taken. And the reason why we have taken it is important for you also to know is that we cannot allow any course to be derecognized by the medical this thing. So as a result of Speaker sir, हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना आमी करता, सामान्य मनशाचें जीवन आमी ताका कसो मदत आमी करूं शकता. हांव म्हणना की सगळ्या गोष्टी सोडयली, पण हे सगळ्या गोष्टी जाग्यार घालपाक आयज वेंजीन सांगलेलें आसा की तेजी एक PHC त्यांनी आपल्याक बनावली, एक PHC जाय. एक्चुअली नॉन बेडेड PHC ची गरज आहा. ते म्हणटा थोडे बेड दी म्हणून म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. हांव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिता. ते पयलीं ते जमनीचो विशय आशिल्लो बनावली. आयज तुजें कितें आहा तें हांव ताबडतोब हांव दिता. आय एम नॉट गोइंग टू कीप इट. त्या क्रुजाचें बी इट्स नॉट अबाउट क्रूज, or it is not as a party as such, as भारतीय जनता पार्टी तुवें फक्त कन्वर्जनाची 10 वर्सांची उलयले, पण काम जे जाला आनी मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व जे सरकार आमी जे चलयता गोंय राज्यान, सामान्य मनशाची हांव म्हणना की बरें जावचें. क्रूज आपाचो आसलो म्हणून तेजेर अन्याय जातलो म्हणून तशें ना. हे सरकाराचें धोरण तें न्हू, पूण थंय ते जेन्युइन आहा. हांव ह्या फ्लोरार सांगता जेन्युइन आहा. म्हाका कोणी सांगूं ना ते करपाक जाय करपाचें ना, पूण तें जावंक जाय. खूब वर्सां जालीं. आमचो फिलीप नेरी थंय रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतना बी तो विशय आशिल्लो. आयज बी तोच विशय आहा. तो खंय तरी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न हे सरकार करतले. हे सरकाराचें धोरण आहा की सामान्य मनशाचें जीवन बरें जावचें, आरोग्य सेवा इम्प्रूव जावचें. तरी बी त्याच ब्रेथान हांव एक सांगूंक सोदता की 100% कांयच जायना खंय. आयज मॅडम म्हणटाली आयज सकाळी तिच्या खातीर ते करचेच पडटले. सालिगांवचो आमचो केदार नायकान ऑलरेडी आयडेंटिफाय करपाक त्यांनी घेतलेलो आसा. मुख्यमंत्री कडेन त्यांनी चर्चा केल्या की प्रोविजोरियाची जमीन आमकां तो हँडओव्हर करतलो. मागीर ते GSIDC धाडून दिता. कित्याक आयजचे दिसा ओल्ड हेज्या प्रमाणे कांदोली इज लुकिंग आफ्टर एक्चुअली टेक्निकली दॅट होल एरिया विच हॅज टू बी बायफर्केटेड. म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी करपाक आमी घेतलेले आसा. हे आरोग्य मंदिर जे आहा ते प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान स्कीम जे अर्बन एरियान आमी घेतलेले आसा ते बी आमी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक आमी फुडें सरल्या. हे हेल्थाचो जो विशय जो आहा, हेल्थाचो उलोवपाक गेल्यार आनी 9, 9:30, 10 जातली. हांव बेश्टे in a nutshell is that every issue that you have addressed, I have taken it. I have told you also the reasons why OTs. Trauma center is very. I am coming note to that. You are ending. Again, that 2 critical care centers, for emergency medicine, 2 have been sanctioned. One for north, one for south. So one in south, which is there, I think they are trying to put it up at the same South Goa District Hospital so that it becomes a center. So they have a full-fledged emergency medicine setup. Second thing, bifurcation in Goa Medical College also creating a separate department of emergency medicine. I just want to read out. I mentioned to CM the other day, but this will be we will be discussing the modalities of this particular. We are in the process in order to ensure that. You had just mentioned, everybody mentions that, there should be lesser political interference, but we are representatives of the people. You agree with me? You are accountable to your people of Kunkolim. You agree? No, I'm asking you. You agree?
You are responsible for the functioning. If you were a minister in my place, you would be responsible for everything that is under you. Same way I take it upon me that things under me have to be under me, and I am responsible to the people of the state. I cannot be responsible to any one individual. So basically, जेन्ना मुख्यमंत्री हांवें पयरूच सांगले की आमी 5 लोकांक आमी घेता, मुख्यमंत्री बी आसतलो, हांव बी आसतलो, चीफ सेक्रेटरी बी आसतलो, म्हणजे एक बॉडी आमी तयार करता. म्हणजे एमर्जन्सी मेडिसिन हे फक्त माझ्या माध्यमांतल्यान न्हू काय आमी बेश्टे चर्चा करून आमी न्हू, पूण आयज आमी ते लोकांक जे आमी सांगल्या आमी तांकां ऑन बोर्ड घेता. एक हा जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेल्थाचो आसतलो, आमचो सेक्रेटरी आसतलो, मुख्यमंत्री आसतले, म्हणजे तेंच्याच अंडर. एक डॉक्टर संजय भोई म्हणून डायरेक्टर ऑफ WHO इंडिया, डॉक्टर मोजो जिनी म्हणून डायरेक्टर ट्रिम्स अरुणाचल, डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ASI, डॉक्टर अजय सिंग डायरेक्टर एम्स भोपाल, डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, आणि तेजे नंतर एक सांगता हांव येता न्ही तेजेतूच येता, आणि एक डॉक्टर दुबाशी म्हणून नागपूरचो एम्स, हे सगळे डायरेक्टर. आय गोंयकार हेचे बेश्टे नांवां सांगल्या. गोंयकार तूं सजेशन तो CM घालतलो नांवां बाकीच्या हाती. CM स्पीकर सर ताका जे कितें विचारूंक जाय म्हाजी जावन दी न्ही, मागीर विचारून दी. हे अरे मातसो राव, तुम्ही आता घुवन घुतात कशें जातलें तें. मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, हो आतां सांगता मुख्यमंत्री कडेन चर्चा पयर केल्या की मुख्यमंत्रीचे चेअरमॅनशीप सकयल 5 लोक असे आसूंक जाय. म्हणजे आमकां जर कितें पॉलिसी डिसिजन काय आमकां जर कितें इमर्जन्सी मेडिसिन तूं जर म्हणटा कॅज्युअलिटी मॅनेजमेंट हे सगळे एफिशियन्सी जावंक जाय, तर एफिशियंट लोक बी जाय. आणि तुमकां ते टेक्निकली साऊंड लोक जे डॉक्टर जाय तांकां अनुभव आहा त्या लोकांक घेवन जाय. हे बेश्टे वयल्यान डायरेक्टर जावंक ना. दीस पीपल हॅव कम अप अँड दे आर व्हेरी हायली एज्युकेटेड पीपल. तांकां घेवन आमकां फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय टू एडवायज अस ऑन द वे फॉरवर्ड. इट इज इम्पॉर्टंट टू इंटरॅक्ट नॉट ओन्ली इन जनरल हेल्थ. वयता मागीर वचपाक तुका कितें दिसलें सोडलें काय म्हणून. आणि मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर, हे जे आमी म्हणटा आतां विजय फकाणां सुचता आतां रात जाली म्हाका दिसता. मेन म्हणजे कित्याक एक दीस 16 वर्सां काम करून एक दीस फ्यूज ऑफ जालें म्हणून काय व्हडलें ना तें. हांवें वयर बी सांगलां तशें जाता केन्ना केन्ना मनस्थिती, पण तेज्यात कांय वायट ना. मुख्यमंत्रीन सिच्युएशन सांबाळून घेतलें. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात डिसिप्लीन म्हणटा ते केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचो ना. डॉक्टर आयज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान प्रायवेट प्रॅक्टीस म्हणटा ते बंद जावंक जाय. आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस दिवपाक आमी तेजे कोड ऑफ कंडक्ट जे रुल्स आसा ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचे. तुजे सपोर्ट आहा न्ही ते करपाक, काय हांगा डॉक्टर सॅलरी घेवची आनी भायर वचून थंय मागीर प्रायवेट प्रॅक्टीस करचे, तुजें कितें आहा लिडर ऑपोजिशनाचे ते बी करपाक जाय. आनी दुसरी गोष्ट हे जे डिसिप्लीन आहा, कदाचित काही गोष्टी मनशा कडल्यान कदाचित एक मोमेंट कितें जावं येत, पूण त्याच बरोबर पयर म्हाजे स्वताचे वडिलांक हांवें मुख्यमंत्रीक त्या दीस सांगले रातचे जेन्ना जाल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच व्हेले. आमचेच डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुरुप्रसाद बी ताका ट्रीट करताले. म्हणजे तितको विश्वास म्हाका जेन्ना आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान एमर्जन्सी लायफ सेविंगाचे आहा तेन्ना हांव गोवा मेडिकल कॉलेजानूच वयता. पयर फ्रांसीस सार्दिनाची मिसीस बरी नाशिल्ली, म्हाका खबर नाशिल्लें, इट वॉज प्रिटी बॅड. So basically everybody has faith in the system, and I am grateful to the Chief Minister for his support for each and every aspect of this particular. केन्ना तुम्ही फकाणा म्हणून सांगता 1 2 1 2 हांगा 1 2 काय ना. एक लीडर हा, एक मुख्यमंत्री हा, आम्ही सगळे मंत्री हा, आम्ही काम करता, आमचे कोहेसिव्ह आमचे रिलेशनशिप हा, आणि तुम्ही ते आमचे मदल्यान घुसमट कांयच ना. आम्ही आहा ते बरे आहात. आणि दुसरी गोष्ट हांव एक सांगूंक सोदता, म्हाका मातशें उलोवंक दी. तुका पैसे मेळटले मरे सगळे करपाक, तेजे सोड बिकॉज सर पैशाचेर कंप्लीट करू दी. बिकॉज सर आयज मातसो उलयता रे, मातसो म्हाका काबार करूं दी, मागीर तूं जाय ते उलय. 2 and 1 माझे इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर. उलोवंक गेल्यार ताका नो एंड. हांवें सगळे विरेशान जें सांगलां, हांवें सांगलें हांव कितेंय ताका म्हणून तो कितें कांयच फरक पडना. कित्याक आमी जेन्ना चर्चा करता प्रत्येक मनीस आपापलो मुद्दो दवरपाचो प्रयत्न करता. विजयान सांगलेलें आसा, विजयान अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर बी खुबशे गोश्टी तेणी सांगल्या. आयज सेग्रिगेशनाचेर आमी एक तुमकां म्हाजे पेक्षा चड अनुभव आहा म्युन्सिपॅलिटी आसल्या कारणान, म्हाजी बी म्युन्सिपॅलिटी आहा. पूण हे सगळे जे गोश्टी जे म्युन्सिपॅलिटीचे आयज पेंजीम म्युन्सिपॅलिटी बाबूश मनसराताचे आयज म्हाका ML खट्टरान
आम्ही जेन्ना मिनिस्टराची मिटींग आसली हेज एप्रिशिएटेड पेंजीम एंड काल बाबूशान सांगले क्रेडीट आपल्याक हांव प्रत्येक आतां विचार करता बाबूश पळयतलो म्हणून व्हिडिओ क्लिप हांवें सांगलें तोच तेजेच साधारण तेजेच आनी रोहित मोन्सराताक क्रेडीट वचूंक जाय कित्याक तो आनी तेजे कमिशनर आनी तेजी टीम तेणी बरें काम केल्लें आसा तेजें उदाहरण आमकां प्रेझेंटेशन दिवपाक आयज दिल्ली तेणी आपयल्लें पूण त्याच बरोबर सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज आनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक ते फंड ग्रांट रिलेटेड आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा ते तुमचे मान्यता आसपाक जाय त्या गोष्टीक म्हणजे हे क्लेनलीनेस हे स्वच्छता एक मोहीम इट शुड नॉट ओनली बी अ वर्बल स्टेटमेंट बट दे हॅव टू वर्क इन दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्शन सो वी हॅव आस्क्ड ग्लेन with the Commissioner CCP to make a presentation to all the CEOs and then we are going to come out with a comprehensive direction to give them a direction that this is what is required and also working of these MRFs and each and everything will be reviewed so that this Swachhata doesn't become only a dialogue or Swachhata doesn't become only a statement but it becomes in actually we are practice we are able to mention and QR coding for door-to-door collection we are going to make it mandatory in all the municipalities whatever G Suda can give help to these municipalities, we will give the help and take it forward. As far as the projects are concerned, we are taking all the projects which are there. Tumi je vishay mandlya, as far as the municipality is concerned, I am addressing every issue. We have noted down each and every issue. As far as, see, I want to also make a mention many times on the floor of the house in order to create brownie points. Honorable Leader of Opposition I was telling him, it is very important also to know on policy. There are certain matters which are there which I have suggested in town and country planning. He suggested that this vertical forest consumption of water may be high. Officers also suggested that they should be tweaked. So I will discuss this matter. I am not going to make it mandatory. Though it is, we have passed in the board and we are taking it forward. With IGCB we have had a MOU. We are the only state in order to reduce the emergency time. We have also had for units more than 150 flats to have a paramedic and other things so that till the emergency vehicle comes, we are able to deal with the emergencies in that. And that is there in many states and many countries. This is successfully implemented. Speaker sir, आयज हांव मिडियाचे भाव बयर बसला केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की विश्वजीत राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो आनी विश्वजीत राणेन सगळे रानां कापून उडयली आनी मागीर म्हाजे मिम्स करून आनी खंय धाडप आनी कितें करून आनी खंय धाडप हांवें करूंक ना म्हाजे पयलीं ह्याच 16 बीन 1,50,00,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आनी ह्याच सरकार तुजे एक मिनीट कोण केल्ले ते म्हाका उलोवन दी आनी तुवें जेन्ना सांगलें बीजेपीचे इतले जाले तुजो सरकार जेन्ना आसतना तेन्ना 9.5 कोटीचे कन्वर्जन जाल्ले तूं हल्लो मग हांव उलयतां मातसो राव हांव उलयतां मंत्री हांव मंत्री फक्त मंत्री आशिल्लो हांव नवो राजकारणांत मेन म्हणजे हे सगळे गोष्टीचेर हांव कोणाचेच नांवां घेवंक सोदिना आयज मिडियाक बी कळपाक जाय की हे अशें घडलें म्हाज्या टायमाक हांवें जें कितें केलां ते 16-17 लाख काय कितें तरी तेजे सगळे धरून तुवें व्हायट पेपर मागला म्हाजे कडल्यान तुका व्हायट न्हू व्हायट आनी ब्लॅक इंक ब्लॅक आसता आनी व्हायट पेपर आसता तेजेर ब्लॅक इंक घालून तुका सगळे आंकडे हांव दिता म्हणजे तुका आनी दुसरी गोष्ट हे जे आसा हे ओडीपीचे फिगर सोडून ह्यो गोष्टी आहा म्हणून आयज तुमी जेन्ना 39 ची उल्लेख करता आमी स्ट्रिक्टली बाय द गायडलायन्स आनी ते कोर्टान बी हे केल्ले आसा की ह्या तरेचे कायदो पिपल्स पार्टिसिपेशन इज ते प्रत्येक ऑब्जेक्शन वी विल टेक इन टू कन्सिडर आय हॅव ऑलरेडी told Bob Benzi, I was just arguing with him when he was going his demand, but just on a lighter side. It was not on a serious note. He has never asked me for any favors. And second thing is, as far as Benzi is concerned, he has given me some indication of certain things in what the department should be doing. We will go by that indication. As far as certain projects, आता पयर तुम्ही उलयताले त्या रस्तोचो उलयताले बाब गिरीश बोरकर तुजो प्रश्न ऑलरेडी 7 तारखेर फर्स्ट क्वेश्चन हा त्या इश्यूचेर हांव उत्तर दिता म्हाका कितें आहा तें तुमी जे सांगला ना तुवें जे सांगला हांव तुका एक्सप्लेन करता तो जो प्रोजेक्ट आसा तेजो आयज हांवें उलोवंकूच ना बिकॉज तो क्वेश्चन आसा तुमी आन्सर करतलो म्हाका खबर आसा सो ते दीस उलय बट हांवें स्पेसिफिकली सांगला तें कुर्काचो हो नेवरा तुमी आतां सांगतो तुवें धाडला न्ही म्हाका हय हो कुर्काचो आनी अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा आतां धाडून दी तेका वर्ल्ड वायड की धाडून दी म्हणून नांवां मंत्र्याक आतां बरे भशेन उलय मंत्री विचारता तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जो आसा पळय तेजो तूं रोड चॅक कर तो दिवकर आसलो तो टेप घेवन येयल्लो तेंचे कडेन मशिनरी हे टेपी पासून सारक्यो ना तांकां आमी हाडून दिवचे पडटा ते मातशें तांकां प्रोवायड कर तो बजेट एलोकेट केला पळय तो मातसो गिरीश बोरकरान जे कितें सजेशन केला काय ताणी प्रोजेक्टाक ना हांवें सगळे ऑब्जेक्शन सगळे घातला ते सगळे मिडियाक सगळ्यांक खबर आसा आनी 39A ची फायल आसा ती तुमकां जाय दिता हांव सगळे तुमी आतां
ऑब्जेक्शन जे घातला पळय ते धाडून तुम्ही दिले. चेकूय करिना तुम्ही काय पळयना Speaker sir. पास करता कोणाक कॉन्फिडन्सान घेता आता पळय त्यांनी सांगले नाही आपले सांगले हांव लक्ष घालता तेजेर. बरे भशेन उलया म्हाजो मतदारसंघ हांव दुसरे हात सांगिना हांव म्हाजो स्पीकर सर ही ऑनरेबल एवढी फायल मेंबर ready फायल जे आहा हे आमी घालता ऑब्जेक्शन घालता हे कित्याक लागून घालता एक रिटर्न तुम्ही ऍटलीस्ट कितें रिप्लाय तर दिवंक जाय आसली की बाबा अशें जालां कितें जालां Decency. हांव टीसीपी मंत्री असलो तरी बी हांव डिपार्टमेंटली तेजेकडे अड्रेस तो इश्यू करपाक लायता ना अजून पर्यंत अशें पळय विधानसभेन अशें सांगता मागीर कांयच Because, जायना आमी परत रिक्वेस्ट घालता लेटर घालता सगळे फोन मारपाक ट्राय करता अड्रेस करता मागीर इग्नोर करता स्पीकर करता आणि ह्या टाउन प्लॅनिंगाचेर अश्यो गजाली घडटा आनी आमकां काय खबर 1,14,000 सुमार सर ह्या टाउन प्लॅनिंगाचेर जेन्ना आमी उलयता हांवें मुद्दम सांगले फ्लोर ऑफ द हावसार की कोणाची नांवां बिवां जे कितें घडलें ह्या तरेचें घडलेलें आनी मिडियाक बी मातशें सांगता की बाबा कितें कितें घडलें नाल्यार कितें आसता सकाळ फुडें आमी पळयता की कितें वेगळेंच येता म्हाका एक आनी म्हणूनच स्पीकर सर मान्य हे टाउन प्लॅनिंगाचे मान्य प्रत्येक मंत्र्या. विशय कॉशियसली घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न म्हाका आसतलो. एश्युरन्स दिवचें आणि की 38 अंडर जे आमच्या मतदारसंघात सध्या घातलेले आसा assurance ते जे assurance दिला की आपण फुडें मुख्यमंत्री करपाक आयज जे दिसना, assurance जेन्ना दिले आसा आयज ह्या मंत्र्याक सांगूंक जाय न्हू. WCD चे specific thing, no? ही फायल आसा हांवें सगळी ऑब्जेक्शन रेज केल्ली आता सांगला स्पीकर सर हांव अड्रेस करता तो issue. म्हाका इतलोच एश्युरन्स दी की 39 जेन्ना पर्यंत निघा कोर्टान आसा मॅटर जेन्ना पर्यंत ना ही सगळी बंद दवर हांव तसो assurance ब्लँकेट assurance दिवं शकना कशें जातलें स्पीकर सर हें आमी म्हणटा आयज कितें आहा, आमदाराचो अधिकार हा विशय मांडपाक सरकाराचो अधिकार हा उत्तर दिवपाक त्यांनी दिना. सजेशन केल्यार हांवें लक्षांत घेतलें ना, ना. suggestion. On the पण record, हाचो you have अधिकार not force given करूं us शकना reply. कसलें direction दिवपाक. Honorable Ask Minister, the call simple you as have not that. given us Call reply saying it is sub judice. On one side, under 39A, सुरुवातीकूच हांवें convergence are being सांगलेलें done, आसा and the other side sub judice. सुरुवातीकूच हांवें सांगलेलें आसा जितको हांव उत्तर दिवं शकता ते विशयाचेर हांव उत्तर दितलो तेजे फुडें हांव वचूं शकना कित्याक आमकां सांगलें गेलां की हांव ते उत्तर 24 दिल्यार तारखेक मेळटना. कोर्टान आनी त्याच बरोबर टाउन प्लॅनिंगाचे हांवें प्रत्येक मेंबराचे सेंटिमेंट जे कितें आहा ते ना, ना, समजून हांव घेतलं. उत्तर दिल्यार कोर्टान आनी check मेन जातलें. म्हणजे कितें आहा की तेणी ब्रायट पेपर मागला तेका आंकडे कितें जाय युरीक हांव ते आंकडे लिडर ऑफ I already officially I put a question. No problem. So you have said it is sub judice. No, but What आता is the किती thing? आहे On आम्ही? one side, see, on one side you are accepting under 39A Yes, sir. forms, and on the other side you are saying it is sub judice. पयर आमची चर्चा झाली आणि तुम्ही सगळे उत्तरां दिया म्हणून सांगले सगळे उत्तर आम्ही 7 तारखेर आम्ही दिता प्रश्नच ना. अरे answer तुम्ही दिलं. आणि main answer दिलं, sub judice सांगला. तितून आमी म्हणटा की हे जे आमी रेज केल्ले आसा होल्डार दवरी तुम्ही जेन्ना सरकार करतले तेन्ना तुम्ही डिसिजन घ्या न्ही आमचे सरकार ना सिंपल आसा Honorable आता आमचे Speaker, गोंयकाराचेर शेवाळे जाता information मेळा. बिकॉज जे शेवाळे can apply for an application. लोक but आमकां not फोन get मारता information. थंय जेसीबी चालू आसा म्हणून दोंगर कट करता आता स्पीकर सर त्याचेर हांवें उलयला WCD चेर आयज मुख्यमंत्रीन एक इतिहासीक Speaker sir, मातशें निर्णय clear केला. करा. कटिंगाचे कटिंग जे जाता कटिंगाचे हांव कितें म्हणटा इतलेंच सांगता की बाबा हे project खंय स्पेसिफिक दोन जाले cuttings all over the state. Is that also sub judice? स्पीकर सर स्पीकर सर ते मरे आम्ही ऐकले आणि मी मोठो तेच ऐकत होतो आता ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन सांगता हिल कटिंगाचे सांगता त्यांनी स्पेसिफिक कितें दिवंक जाय न्ही स्पेसिफिक दिवन दी 17 प्रश्न मंत्री very simple. Under 39A, you are accepting applications, you are not giving us information. Number two, Speaker, when sir. I put a question about hill cutting, he said it is sub judice, and he cannot provide replies. So स्पीकर what is सर this? हो विषय तुम्ही ऑलरेडी डिसिजन रुलींग दिल्या आणि त्या रुलिंगाच्या आधाराचेर 7 तारखेर आम्ही सगळे प्रश्न जे उत्तर दिवना दिता आम्ही How many hill cutting? हांव मेनी ते तुका दिता न्ही फाल्यां हांव दवरता हांव तुजे मंत्र्याक आणि मातशें speaker sir, तेचे अंडर मंत्र्याक मातशें पळय जो हिल कटिंग जाता आज कोर्टान येवचे पयलीं मरमुगांव पीडीए ताका परमिशन दिता हे कशें दिवप ताणी भूतानी कोर्टान आज मॅटर आशिल्ले पयलीं जुनान परमिशन दिता उठून उलयल्या ती एकटा आन्सर खंयची वचें ना हांव उत्तर दिवं शकना हांवें पळय झिरो आवर काडिल्ले ते एनवायरमेंटाक गेले हे जे सगळे जे पेपर एंड डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते कोणी पार्टी आसा हांव नांव कोणाचेच घेना बाब विजय सरदेसायन नांव घेतला
ते सगळे रूल रेग्युलेशना प्रमाणे असल्यारूच ते प्रोसेस जातले आनी म्हाका दिसना की तुजे मार्मोगांव पेडीएन कितें चुकाची गोश्टी केल्या चुकाची गोश्टी केल्यार तेन्ना म्हाजे लक्षांत येतले कित्याक आमकां ते डिफेंड करचें पडटा प्रत्येक गोश्ट कोर्टान आनी स्पीकर सर आयज कोर्टान परमिशन दिलें काय MPDN परमिशन दिलें हे सगळे गोश्टी हे जर कोर्टान आसा ते स्क्रुटिनी जातली जातली निर्णय घेतले आपण हांव उलयतां स्पेसिफिकली दोंगोर त्या दोंगरा जेन्ना आमी गेले न्हू थिंग तेंगे पड आहले थोडेशे गुंडोला खबर ना मासार पुष्पा मातशी बसून आहले आमी मातशी सोकला आहले सारके एशकून बसून आहले आतां दोंगोर चोयल्या स्लोप आतां हांवें सांगिल्लें कब्रस्ताना लागून जाग तूं हे कोतले कामो लोक मोता थिंगा जाग ना आनी ते थिंगा दादागीर कोताय कोण एंड टुडे सी टुडे वाज अ हियरिंग इज अ व्हेरी सर मॅटर आता परत ते तोच सांगता आयज हियरिंग चालू आहा कोर्ट ते व्हेरीफाय करतले ते कोण ऑफिसरान कितें सारकें केलें ना ते कोर्टाक सांगून दिना एक्शन घे मग तू ते सारकें हांवें आतां कसलें एक्शन घेवपाचें कोर्टान आहा न्ही मॅटर कोर्ट ठरयतले ते कितें कब्रस्तान कोर्ट आहा तूं आतां म्हाका सांगता कब्रस्तान तुवें म्हणे कितें करूं जायना म्हूण सांगलें न्ही तुका ह्या असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं तेजेर सोल्युशन काडटा हांव सांगलें न्ही तुका करता म्हणून स्पीकर सर म्हाजो एकूच आसा हो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो 39A अंडर ना तुम्ही त्याका FIR जो आसा 80च्यान वयर 199 केलो FIR वाडयलो 8 मजली केली डिसिजन हॉटेलाचे डिसिजन मुख्यमंत्री एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स जाल्लें सिंपल आतां हेजेर रिवॉक करतलो मिनिस्टर हे म्हाका उत्तर दिवपाचें हांव चॅक करता खुबशी इनइक्वॅलिटी ह्या प्रोजेक्टान जाल्ली आसा ही आमकां सांगूंक ना येस आता जिल्हा वळी क्रमांक स्पीकर सर एकूच सगळे लोक आता वास्को सप्ताक ते खाजेकार जे आहा गोंयकार आतां ते आसा तांचे कडेन पयशे पुटअप करता ह्यूज फीज आहा तेवूय मातशें सांग ना चालू आहा सप्ताक गोंयकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन मिनिस्टर खाजेकार जे आहा तांची जी रेट लायता ती हजारांनी रुपया जाता मातशें तांचे सप्ताचे हे सप्ताह चालू आसा कन्सिडर करता आमी सांगा क्रमांक CDEF आयल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणे मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो आता श्री विश्वित राणे आणि माननीय शहर आणि नगर नियोजन मंत्र्यान द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 32 of 2025, the Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव.